آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہنے میں ہماری جون سی ہے مخلصی اور آزادی ہے. بعض اوقات ہم چند قدم اٹھاتے ہیں, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا, ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, سالوں سال تک کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا کمیاں ہیں ہماری زندگی کے اندر جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. کلام میں جتنے بھی وعدے لکھے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں, لیکن ان وعدوں کو حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے. خدا نے یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں آسمان سے عالم ولا سے قوت کا لباس تم کو نہ مل جائے. اس لیے کہ وہ قوت جس سے ہم زمین پر وہ تمام وعدوں کو سب کچھ کو جو خدا باپ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں, وہ خداوند کے پاک روح کی قوت ہے. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح, یہ تینوں ایک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا تھا. پرانے عہد کے اندر ہم موسیٰ کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا ان کی حضوری کوئی سینا کے مقام پر تھی, لیکن کوئی سینا کے مقام پر ایک فاصلہ تھا جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے خداوند نے اپنے لوگوں کو نہیں کہا تھا. خدا اپنے لوگوں کے درمیان تو ضرور تھا, لیکن لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. اپنی حضوری کو اپنے لوگوں کے اور قریب لے جانے کے لیے اس نے ایسے شخص کو بھیجا جس کے نام کا معنی ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا, اس نے کہا کہ تم اس کا نام ایمانوئل رکھنا, جس کا مطلب ہے خدا تمہارے ساتھ ہے. اب وہ فاصلے جو تھے جو خدا باپ کے ساتھ اس کے لوگوں کے تھے وہ مٹنے کو تھے. خدا بیٹا جب زمین پر آیا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ رہتا تھا. وہ لوگ اس کو چھو سکتے تھے, لوگ اس کی آواز کو سن سکتے تھے, اس کی قوت کو حاصل کر سکتے تھے. اب خدا بیٹا جو سا ہے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو ان کی ہر مشکل اور ہر تکلیف سے وہ آزاد کرتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا, خدا بیٹا تو باپ کے کام کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا. وہ کرنے کے بعد, مصلوب ہونے کے بعد, جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا. لیکن آسمان پر جانے سے پہلے اس نے یہ وعدہ کیا کہ خدا بیٹے کی حضوری, تو خدا کی حضوری جو تمہارے ساتھ تھی اب وہ تمہارے اندر ہوگی اور میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا. اسی خدا کی حضوری کو ہمارے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے اس نے اپنے پاک روح کو بھیجا ہے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر آج ہم خدا کے پاک روح کی قوت سے خالی ہے تو ہم اپنی زندگی کے ان تمام مقاصد سے دور ہیں جس کا خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. اسے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. بہت سے لوگ ہیں وہ رول کس کو جانتے ہیں, رول کس سے واقف ہے, گو کہ رول کس کا بپتسمہ نہیں بھی ملا, لیکن خدا ان کے پاک روح کی حضوری کو وہ محسوس کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ خدا ان کا پاک روح کون ہے. لیکن بتھیری ایسی زندگیاں ہیں, وہ بیگانہ زبانیں بھی بولتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے رول کو سنے کچھ کہتا ہے کرنے کو وہ کچھ کرتی ہے. آج مسیحیوں کے لیے میں سمجھتی ہوں جو ایک بڑا اہم جو بات سیکھنے کو ہے وہ خداوند کے پاک روح اور خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے. خداوند کا کلام, خداوند کا پاک روح ہمیں ان راہوں کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہمیں کہاں پر لے کر جاتی ہے, خدا کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے کلام کو سننے کے لیے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کلام کو سننا کافی نہیں ہے. آج بڑے اشتہار ملتے ہیں, بڑی دعوتیں ملتی ہیں, آؤ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے. خداوند کے کلام کو سننا ہے, لیکن خداوند کے کلام کو سننا بے معنی ہے جب تک ہم سنے ہوئے کلام پر عمل کرنے کا اپنی زندگی کے اندر ارادہ نہیں کرتے. کلام کو پڑھنا بے فائدہ ہے جب تک کہ ہم پڑھے ہوئے کلام پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے. آج لوگ بتھیرا کلام پڑھتے ہیں, لیکن شاید ہی جن میں سے کوئی ایک بات وہ اپنے اندر لیتے ہو. میں آپ کو بتاؤں, اگر ہر روز جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں تو ہماری زندگیاں ویسی نہیں رہیں گی, بلکہ وہ زندگیاں بچے گی جو ابلیس اور اس کے کاموں پر غالب آنے والی زندگیاں ہے. کلام پر عمل کرنے والی زندگیاں, کلام سے مامور کرنے والی زندگیاں ابلیس پر غالب آتی ہے, جس طرح یسوع مسیح نے کلام سے بھر کر ابلیس پر غلبہ حاصل کیا ہے. کتنے لوگ مسیح کے ساتھ اور بڑھنا چاہتے ہیں, بڑے رشتے ہیں دنیا کے اندر, لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے خوبصورت رشتہ جو ہمیں ملا ہے وہ ہمارے مسیح خداوند کے ساتھ کیا ہے, رفاقت ہے. اور اس کی رفاقت میں ہمیں کون بڑھاتا ہے, زندہ خداوند کا پاک روح بڑھاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں خداوند اپنے مسا سے بھر دے, ہمیں اپنے مسا سے اور بھر, اپنی قوت سے اور بھر دے, ہمیں تازہ
مسا دے دے, ہمیں دونا مسا دے دے. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے, اس کے اور قریب جانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ایک بڑی مشہور کہانی ہے الیشا اور ایلیا کے تعلق سے. ان دونوں کا رشتہ بڑا خوبصورت تھا, استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ کہہ لیں, بڑا خوبصورت رشتہ تھا. اور ہم دیکھیں گے اس رشتے کے اندر یہ رشتہ کس طرح ہمیں اپنے مسیح خداوند کے رشتے میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے. جو کچھ الیشا نے ایلیا سے حاصل کرنا تھا, ان تمام باتوں کو سیکھتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں وہ سب کچھ اپنے آج مسیح خداوند سے کیسے حاصل کرنا ہے. میرے ساتھ نکلے خداوند کے زندہ کلام میں سے دوسرا سلاطین دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا. اب یہاں پر ایک وقت ایسا آیا جب خدا باپ نے اپنے بندہ مرد خدا ایلیا سے یہ کہا کہ تو اپنی جگہ الیشا کو نبی ہونے کے لیے تو مسا کر. تو ایلیا جو سا ہے وہ الیشا کے پاس گیا. جس وقت ایلیا الیشا کے پاس گیا, الیشا جو سا ہے وہ 12 جوڑی بیل کو وہ جوت رہا تھا. اور اس زمانہ کے اندر جس کے پاس چند بیل بھی ہوتے تھے وہ بڑا امیر شخص سمجھا جاتا تھا. یہاں پر الیشا کو دیکھیں کہ اس کے پاس 12 جوڑی بیل کے تھے, یہ اچھے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب خدا کی آواز اس کے لیے آئی تو اس نے اپنا سب کچھ جو اس کا تھا اس نے خدا کے لیے چھوڑ دیا اور سب کچھ کو پیچھے رکھ کر وہ اس راہ پر چل پڑا جو خدا نے اس کو تیار کر رکھی تھی. آج ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا, چھوٹی چھوٹی عادتوں کو چھوڑنا ہمیں نہایت مشکل لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنی کروڑوں کی اربوں کی جائیداد جو سی ہے اپنے مسیح خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دی ہے کہ ہم صرف اپنے خداوند ہی کے آپ پیچھے چلیں گے. الیشا بھی ان میں سے ایک تھا. الیشا نے وہ کیا جو خداوند کی آواز تھی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آج ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود کو سخت نہیں کرنا, اپنے دل کو, اپنی روح کو, جان کو, بدن کو اس کے کلام کی طرف ہمیں لے کر آنا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں, آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں. آپ اپنی زندگی پر غور کریں, بڑے ایسے آپ کی زندگی پر وقت گزرے ہیں کہ خداوند نے آپ کو پکارا, خداوند نے آپ کو آواز دی, لیکن آپ نے اپنے کانوں کو, دلوں کو اور اپنے آپ کو سخت کر رکھا, آنکھوں کو بند کر رکھا. کاش کے اس وقت آپ نے شیمول کی طرح کہا ہوتا کہ خداوند میں حاضر ہوں, تو آج آپ کو خداوند نے کس مقام پر رکھنا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے وفاداری کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھائے جانے کو تھا تو وہ الیشا کو ساتھ لے کر چلا ہے. اور وہ الیشا کو کہنے لگا, انبیاء زادے جو دوسرے شاگرد تھے وہ کہنے لگے کہ آج تیرا آقا اٹھا لیا جائے گا. اور ایلیا نے الیشا کو کہا کہ تو ذرا یہیں پر ٹھہر کیونکہ مجھے آگے جانا ہے. لیکن الیشا کی وفاداری دیکھیں کہ وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اب یہ سفر جو سا ہے ان دونوں کا اس شہر کے اندر مختلف مقامات سے گزرے ہیں. اس سے پہلے کہ الیشا جو سا ہے ایلیا کی روح کا دگنا مسا حاصل کرے, الیشا ایلیا کے ساتھ مختلف مقامات سے گزرا ہے. اسی طرح سے جب ہم مسیح خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت کی حد تک ہم بڑھنا چاہتے ہیں, اس کے مسا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کسی خادم کے مسا کو نہیں لینا. لوگ بڑی دعا کرتے ہیں مجھے فلاں خادم جیسا مسا دے دے, مجھے بینی ہند جیسا مسا دے دے, اس کا دونا مسا دے دے مجھے. لیکن ہمیں جس کا مسا لینا ہے وہ ہے جس کو خدا باپ نے مسا کر کے زمین پر بھیجا. اور کلام یہ کہتا ہے کہ وہ مسا شدہ تھا اور وہ زمین پر آیا اور اس نے کچھ لہوؤں کو کیا کیا, وہ آزاد کیا. اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤ. ہمیں اس کے مسا میں ہر روز بڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں بڑھتے جائیں, اس کی رفاقت میں بڑھے, ہمیں بھی مختلف مقامات سے گزرنا پڑتا ہے, مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ارادہ کرنے سے زندگی کے اندر
हमें कोई ऐसी गारंटी मिल जाती है कि अब कोई दुख या मुसीबत नहीं आएगी। अलीशा एलिया के साथ सबसे पहले जलजाल के इलाका से गुजरा है। कहां से गुजरा है? जलजाल से। जलजाल का जो इलाका है, इसका मतलब है कि मजहबी रवायात की जगह। ये कौन सा मकाम था? मजहबी रवायात का मकाम। ऐसी जगह हम अगर यशायाह का 5वां बाब और 9वीं आयत पढ़े तो जब बनी इस्राइल उनके मिस्र से निकलकर बनी इस्राइल में दाखिल होने को थे, जब इस मकाम से गुजरे तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने मिस्र की मलामत को उनसे दूर किया। ये वो जगह थी जहां पर उन्होंने मिस्र को भूलना था। ये वो जगह थी जहां पर मिस्र को छोड़कर उन्होंने आगे बढ़ना था। जलजाल ऐसी जगह है जहां पर हमने अपनी पिछली जिंदगी को, गुनाह की जिंदगी को, उसको छोड़कर, उसको भूलकर हमें आगे को बढ़ना है। लेकिन बहुत से लोग जो से हैं इस मकाम से गुजर नहीं सकते, इसलिए कि पिछली जिंदगी के गुनाह उनको बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन ये फितरती तौर पर मुमकिन नहीं है। हमें इस मकाम से गुजर जाने के लिए हमें एक मुफक्किर फितरत कुदरत की जरूरत है। वो खुदावंद के पाक रूह की कुदरत है। यहां पर बनी इस्राइल नाकाम भी हो गए। उन्होंने वहां पर जाकर ईद फसह भी मनाई, लेकिन उसके बावजूद क्या किया? जो अनाज उन्होंने जमा कर रखा था, मन रखा था, उसको उन्होंने खाया। उसके बाद कलाम में लिखा है कि मन जो से है वो मकूफ हो गया। बहुत से लोग यहां पर आकर अपने मिस्र की जिंदगी का, पुरानी जिंदगी का मन खाना पसंद करते हैं, उनमें जाना पसंद करते हैं, उनमें फिर मरना पसंद करते हैं। अबलीस जो सा है वो नहीं चाहता कि लोग आगे बढ़े। इस मकाम पर आकर उनको एक ऐसी कुव्वत की जरूरत थी जो इनको आगे ले चले। और यहाँ ये वो मकाम है, ये मजहबी रवायात की है। बहुत से लोग सालों साल एक मजहबी रवायात में गुजारते हैं। उन्होंने जिंदगी के कुछ असूल बना रखे हैं। हमने सिर्फ इतने वक्त दुआ करनी है, हम हदिये देते हैं, यही काफी है। हम खुदावंद के लिए ये काम करते हैं, यही काफी है। खादमों से वो बहुत कुछ सुनते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि एक ही मकाम पर खड़े होकर अपने आप को मसीही शो करते हैं और मजहबी जाहिर करते हैं। याद रखे, हमें मजहबी नहीं, हमें रूहानी बढ़ना है। रूहानी शख्स वो है जो हर रोज नई कुव्वत में बढ़ता जाता है, हर रोज नए फैसलों में बढ़ता है, हर रोज एक नए मकाम की तरफ होता है। लेकिन मजहबी इंसान जो सा है वो सालों साल तक एक ही जगह पर रहता है। बहुत सी कलीसियां ऐसी हैं जहां पर चंद एक गीत मुकर्रर है और हर इबादत में वही गीत गाए जाते हैं। दवाएं जो सी है वो लिखी हुई है, ये मजहबी रवायात है। दुआ तो अंदर है से निकलती है। दुआ का मतलब खुदा से बातें करना है। हम हर रोज एक ही बात कैसे कर सकते हैं? हमें तो हर रोज खुदावंद की हजूरी में अपनी ताज़ा लबों की कुर्बानियों को लेकर आना है। ये मजहबी रवायात से हम निकलेंगे तो तब हम उस मकाम पर पहुंचेंगे जो ताज़ा मसाका और दुगने मसाका मकाम है। और यहाँ पर आकर लोग जो से अपने आप को मुतमय्यन रखते हैं, वो समझते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर सालों साल से आप एक सी मजहबी हालत में हैं, एक जैसी दुआएं कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे और अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली रूहानी तौर पर नहीं लेकर आए, तो आप उस मकाम पर खड़े हैं जहां पर कुछ हासिल नहीं हो सकता। जलजाल से गुजरना हर मसीही को जरूर है, लेकिन याद रखें कि ये वो मकाम नहीं जहां पर हमें कुछ मिलेगा। और यहाँ पर जब वो चले और एलिया ने एलीशा से कहा तू जरा यही ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतएल को भेजा है। एलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगला मकाम जो सा था बैतएल का मकाम था। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये एलीशा का सबसे बड़ा फैसला था, जिसने एलीशा को वो सब कुछ दिलाया है जिसको वो हासिल करना चाहता था। हम अपनी जिंदगी में बहुत से मकामों पर मसीह का इनकार आसानी से कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम दुआएं करते हैं, अब तो हमने दुआ ही नहीं करनी, खुदा नहीं देता। मैंने ऐसी बहनों को देखा है जो कहती है मेरी बेटी की शादी नहीं होती, मैं खुदा से नाराज हूं, मैंने अब चर्च नहीं जाना, और जब मैं ऐसा करूंगी तो फिर खुदा को पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। ये हमारे आंखों देखी मिसालें हैं, हमने खुद अपने कानों से सुना। लोगों की दुआओं का एक वक्त में जवाब नहीं मिलता, वो समझते हैं
کہ اب وہ خدا کے ساتھ ان کو چلنا ضروری نہیں ہے. وہ خدا سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کبھی خدا کے پاس نہیں جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہماری دعاؤں کا جواب سنا جائے گا، بلکہ بیتیل کا مقام تو ہے یہ فیصلے کی جگہ ہے. ہماری زندگی میں خدا ایسے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو، خدا ہم سے ایسے فیصلے کرواتا ہے کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اے خدا تیری حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. چاہے زندگی کے اندر حالات کیسے بھی آئے، چاہے آندھیاں آئے، طوفان آئے، لیکن میں اپنے خداوند کے ساتھ چلتا رہوں گا. یہ زندگی میری نہیں بلکہ کس کی ہے؟ میرے مسیح خداوند کی ہے. بیتیل کا مقام فیصلے کا مقام ہے. مسیح کے ساتھ اگر چلنے کا سفر کو شروع کیا ہے تو ایسے مقام سے گزرنا پڑے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے، خداوند آپ سے کروائے گا. ابراہیم ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑی عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا وہ خدا کو ابراہیم کی زندگی پسند نہیں تھی. وہ بت بنانے کی زندگی پسند نہیں تھی جس کو ابراہیم اپنے باپ کے ساتھ بناتا تھا. خدا نے کہا تو سب کچھ چھوڑ کر تو نئی جگہ کی طرف چل دے. ابراہیم خالی وہاں سے نکل پڑا. خداوند ہمیں بہت سی چیزوں سے خالی کرنا چاہتا ہے، فیصلے کروانا چاہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں، ان کے لیے خداوند نے بڑے کام کرنے کے لیے رکھ چھوڑے، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، ان کو مشکل لگتے تھے. ایسے کڑوے پیالے جن کو وہ پینا نہیں چاہتے تھے، لیکن خدا باپ کی مرضی تھی کہ وہ ان کو پیے. اسی طرح سے جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آیا، لیکن گیتسمنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو مرضیاں نظر آ رہی ہے. خدا باپ کی مرضی تو مسیح خداوند کی مصلوبیت کے لیے ہے، لیکن مسیح خداوند نے یہ 3 دفعہ یہ دعا کی، اے باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹال دے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ کس کی مرضی ہو؟ تیری مرضی پوری ہو. مسیح خداوند بھی آزمائے گے، اور یہاں پر ایک نہیں بلکہ کتنی مرضیاں نظر آ رہی ہیں؟ 2 مرضیاں. لیکن آخر کار مرضی کس کی پوری ہوئی؟ خدا باپ کی مرضی پوری ہوئی. ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہو کہ زمین پر بھی ہو. زمین پر کون ہے؟ زمین پر ہم لوگ ہیں جن کے اندر اس کی مرضی کو پورا ہونا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی پورا ہونے سے روک دیتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں 2 مرضیاں ہیں، ایک آپ کی مرضی اور خدا کی مرضی، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تب تک جب تک کہ آپ اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے سپرد نہیں کر دیتے اور کہتے ہو خدا نے اپنی مرضی کو پیچھے کرتا ہوں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ابراہیم نے اپنی مرضی کو نہیں بلکہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا اور وہ بیتیل کے مقام سے گزرے. اس نے یہ بیتیل کا مقام جو سے ایسا مقام ہے جب ہم خود کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کا اور اپنی خودی کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. کلام میں لکھا تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ خدا کی مرضی سے نہیں مانگتے. لوگ بہت سی دعائیں ایسے کرتے ہیں جن میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے. بہت سے ایسے کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا کی مرضی میں نہیں ہوتے. ایسے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے لیے میں نہیں ہوتے. اس لیے نہایت ضروری ہے ہم خدا کی مرضی کو جانیں. یہ فیصلے کی جگہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم نے خیمہ لگایا اور خدا کے لیے فیصلہ کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں پر یعقوب نے خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے یعقوب کو بدل کر اس کے نام کو تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا. یاد رکھیں جب ہم خداوند کے لیے فیصلے کریں گے تو وہ ہمیں بدل کر وہ اور ہی طرح کا انسان بنا دے گا. اسی طرح سے جس طرح شموئیل کے کہنے پر شاؤل نے وہی کیا تو شموئیل نے کہا تھا، اس نے کہا کہ تو اوپر چڑھ جانا، وہاں پر نبیوں کی ایک گروہ جاتی ہوگی، ان کے ساتھ مل جانا تو بدل کر اور ہی طرح کا انسان بن جائے گا. جب ہم خداوند کے کلام کی، خداوند کے منہ کی باتوں کی تابعداری کرتے ہیں تو ہمیں بدل کر وہ اور ہی طرح کا انسان بنا دیتا ہے. یہاں پر خدا نے اس فیصلے کے مقام پر یعقوب کو خدا نے بدلا، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جب پر شموئیل نے خدا کی آواز کو سنا. اب اس مقام پر آ کر آپ فیصلہ تو کرو گے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا جگہ یہ بھی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو کچھ ملنا ہے. لوگ کہتے ہیں خداوند میں مذہبی تھا تو میں وہاں سے بھی نکل آیا، مجھے پھر بھی کچھ نہ ملا. میں نے دیکھ تیرے لیے یہ فیصلے کیے،
میں نے تیرے لیے اس چیز کو چھوڑا، تو نے پھر بھی نہ دیا، لیکن خداوند اس کے بعد اور بھی اگلے مقام پر لے جانا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ دے جو اس نے آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، یہ خدا کے ساتھ چلنے بڑھنے اور حاصل کرنے کے اقدامات ہیں۔ میں آپ کو اس لیے باتیں بتا رہی ہوں کہ آپ پہلی ہی دفعہ میں، پہلے ہی اقرار میں بہت کچھ کی توقع نہ کرے۔ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو یہ سوال کیا کہ کیا تو اسی دن اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ بہت سے لوگ ہیں ابھی چلنا شروع کرتے ہیں مسیح کے ساتھ اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں سب کچھ ملے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ حاصل کریں ہمیں بہت سے مقامات سے گزرنا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں کندن بنانا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ایسے مقاموں سے گزر چکے ہو تو نا امید نہ ہو، کیونکہ ابھی آپ کو اور جگہوں سے گزرنا ہے تاکہ آپ اپنی برکات کو حاصل کرو۔ اس کے بعد پھر وہ کہاں پر گئے؟ بیتیل کے مقام سے وہ گزرے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں لکھا ہے، ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے۔ اس سے کہا خداوند کی حیات کی قسم تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہی بات وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایلیا کہتا ہے تو یہیں پر رہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ یرو کے مقام پر گئے ہیں۔ یرو کا مقام کون سا ہے؟ یہ جنگ کی جگہ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جنگ کی جگہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر بنی اسرائیل نے یرو کی دیوار کے گر چکر لگائے اور وہ دیوار جو سی ہے وہ گر گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح جو سا ہے وہ ابلیس سے آزمایا گیا۔ 3 جگہوں پر ابلیس نے آزمایا تھا، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح پر وہ سب سے پہلی آزمائش کون سی لے کر آیا تھا؟ جب اس نے کہا کہ اس پتھر سے کہہ کہ تو روٹی بن جائے۔ یہ آزمائش جو تھی یہ جسم کی خواہش تھی۔ دوسرا یوحنا کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 16ویں 15ویں آیت پڑھیے گا تو وہاں پر لکھا نا دنیا سے محبت رکھو تو نہ ان چیزوں سے تو دنیا میں موجود ہے۔ اور دنیا میں کیا چیزیں موجود ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یہ 3 بڑی آزمائش ہے جو انسان کو جو سی ہے وہ ستاتی ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ان آزمائشوں میں ستایا گیا، آزمایا گیا۔ جب ہم مسیح کے ساتھ چلنے کے سفر کو شروع کرتے ہیں تو یاد رکھے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ ایسی آزمائشیں آئیں گی جو آپ کو آپ کے فیصلے اور آپ کو آپ کے مقام سے ہٹائے گی۔ جب اس نے کہا کہ تو اس پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے، لیکن یسوع نے کیا کہا کہ ابلیس لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یسوع کلام خدا تھا، یسوع مجسم ہوا وہ کلام تھا، وہ کلام سے مامور تھا، اس لیے یسوع نے ہر آزمائش کا اور ابلیس کی بات پر غلبہ کلام کی قدرت سے پایا۔ ہم بھی جب کلام کو ماننے والے، عمل کرنے والے سے بھرے ہوئے ہوں گے تو ابلیس کی ہر آزمائش کا مقابلہ ہم کلام مقدس سے کریں گے۔ پہلا آدم اور پہلی عورت جو ہوا تھی وہ بھی انہی 3 حالتوں میں آزمائے گئے۔ ہوا نے جب پھل کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کھانے کے لیے اچھا ہے، آنکھوں کو خوشنما ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ کھانے کے لیے اچھا ہے، یہ بھی اس کے جسم کی خواہش تھی، لیکن وہ اس پر غالب نہیں آ سکی۔ لیکن مسیح خداوند دوسرا آدم آیا، وہ ان 3 آزمائشوں پر غالب آیا۔ پھر اس پر آزمائش یہ آئی کہ دنیا کی ساری شان و شوکت اس کو دکھائی گئی، یہ آنکھوں کی خواہش تھی۔ ہوا نے بھی کہا کہ دکھنے میں خوشنما محسوس ہوتا ہے، بہت سی دنیا کی چیزیں جب آپ مسیح خداوند کے لیے بڑے فیصلے کریں گے اور آپ کی آنکھوں کو بڑی چمک دمک دکھائی دی جائے گی، بہت سی چیزیں دکھائی دی جائے گی آپ کو، تاکہ آپ جب ان کی خواہشات سے بھر جاؤ تو آپ پھر اپنے مقام سے ہٹ جاؤ، اور آج بتھیرے مسیحی، بتھیرے ایماندار ان آزمائشوں پر غالب نہ آ سکے، جسم کی آزمائشوں پر غالب نہ آ سکے، بھوک کو برداشت نہ کر سکتے مسیح کی خاطر، تو اپنے مقام سے، اپنے فیصلوں سے ہٹ چکے ہیں۔ آنکھوں کی خواہشوں پر جن کو دیکھ کر حاصل کرنا چاہا، حاصل نہ کر سکے، تو اپنے مقام سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اپنے آپ روحانی جنگ کے اندر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے خود کو قربان کرنا ہے۔ جو مسیح کے لیے خود کو ہر روز قربان کرنا جان لیتے ہیں وہ فتح کی راہ پر ہوتی ہے۔ تیسری آزمائش جو یسوع پر آئی وہ تھی کہ تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے،
जिंदगी की शेखी हवा ने भी कहा ये अकल बख्शने के लिए खूब है। लोग बतेरे कहते हो तुम तो ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, तुम किस राह पर चल पड़े हो। अगर तुम ये काम करते तो तुम्हारे पास आज इतना पैसा, इतनी शोहरत होनी थी। बहुत से लोग मुझे भी ये कहते हैं आज तुम ये कर रही होती, जितने सालों से तुम खिदमत में हो, इतने सालों से अगर तो तुम अपने प्रोफेशन में होती तो तुमने ये होना था। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये वो सलाह है जिनके बारे में ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बड़े शरीर आएंगे जो आपको आपके फैसले से हटाने वाले होंगे, आपके मकाम से हटाने वाले होंगे, लेकिन जब आप कलाम से भरे हुए होंगे तो इन तमाम आजमाइशों पर गालिब आएंगे। हमारी मसीही जिंदगी जो सी है ये मुसलसल मैदाने जंग है। दो कुफ्ते हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उससे पहले जमीन से क्या ली? मिट्टी ली, वो बुत बन गया, लेकिन न चल सकता है न फिर सकता है। जिंदगी उसमें तब आई जब अब आसमानी चीज उसके अंदर आई, और वो आसमानी खुदा की क्या थी? रूह थी, उसका दम था जो उसने उसके अंदर फूंका। इंसान जो सा है जमीन की मिट्टी से बना, और वो जीती जान तब हुआ जब आसमानी दम उसके अंदर फूंका गया है। इसी तरह जब इंसान मर जाता है तो ये जो अमल है, प्रोसेस है, ये पीछे चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। नीचे की चीज नीचे चली जाती है, ऊपर की ऊपर चली जाती है। इसी तरह से हमारी जिंदगी के ऊपर दो कुफ्ते हर वक्त असरअंदाज होती है, जमीनी कुफ्ते भी और आसमानी कुफ्ते भी। जमीनी कुफ्ते चाहती है कि हम जमीनी बन जाए, जमीन का हाकम हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन आसमानी कुफ्ते हमें आसमानी मकामों के लिए तैयार करती है। इसलिए हमारी मसीही जिंदगियां हर वक्त मैदान जंग का हिस्सा है। और याद रखे, गुनहगार की जंगें तो बगैर फतह के खत्म हो सकती है, लेकिन ईमानदार की जंगें हमेशा फतह पर खत्म होगी। अगर आप ईमानदार है, जिंदगी में जंगों से गुजर रहे हो, बीमारियों के साथ लड़ रहे हो, हालात से, लाचारियों से, मैं आपको ये कहूंगी अपनी मैदान जंग से आप कभी फतह को हासिल किए बगैर ना निकलिएगा। इसलिए कि अगर हमने फतह हासिल ना की तो इब्लीस को मौका मिल जाएगा। हमने मुकम्मल फतह से अपने मैदान जंग से बाहर निकलना है, ताकि अपने मसीह खुदावंद को हम फातेह साबित करें। बड़ी जिंदगी की जंगें आपको आपने लड़ी है और बड़ियों में से गुजर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने फैसले पर कायम हो, यही कहते हो, ऐ खुदावंद जितनी बड़ी जंगें भी क्यों ना हो, लेकिन तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ी वफादारी थी एलीशा की, जो हमें जमीनी खादमों के साथ भी बड़ी वफादारी सिखाती है। बहुत से लोग अपने खादमों के साथ, अपने ममसू के साथ, मर्द खुदा के साथ, अपने पासबानों के साथ वफादार नहीं रहते। थोड़ा सा उनको कुछ करना आ जाता है, अपने खादमों को छोड़ देते हैं, उनकी मानद बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, एलीशा एलिया की मानद तब तक नहीं बन सका, या एलिया से बढ़कर तब तक नहीं बन सका जब तक उसने आखिरी वक्त तक उसको ऊपर जाते नहीं देखा। आप आखिरी वक्त तक जब तक साथ नहीं रहोगे, आप तब तक कभी अपनी वफादारी के अंजाम को हासिल नहीं करोगे। उसने कहा कि अगर तू मुझे ऊपर जाता देखे तो जो चाहता है वैसे ही हो। बतेरे थे तो यीशु को छोड़ गए, लेकिन बहुत से थे जिन्होंने अपनी आंखों पर उसको आसमान पर जाते देखा है। उनके हक में फिर फरिश्तों ने कहा, जिस तरह तुम उसको आज आसमान पर जाते देखते हो, इसी तरह उसको आता हुआ तुम देखोगे। हम अगर अपनी आंखें कलाम लिखा ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर को क्या करो? तकते रहो। हमें उसको तकते रहने की जरूरत है। यरू का मकाम जंग का मकाम है, जहां पर हमें अपनी ख्वाहिशों से लड़ना है, अपने बदन की ख्वाहिशों से लड़ना है। जिंदगी के अंदर हर रोज पैदा होने वाले जरूरतों से हमें लड़ना है। इर्द गिर्द के लोगों से हमें अपने फैसले को बचाने के लिए जो मसीह के लिए कर रखे हैं, हमें लड़ना है। कैसे लड़ना है? खून और गोश्त नहीं। हमारी जंग खून और गोश्त नहीं है, बल्कि किसके साथ है? रूहानी फौजा के साथ है, जो कहां पर है? आसमानी मकामों पर है। ये जंग हमें दुआओं से जीतनी है, ये जंग हमें ईमान की सिपर से जीतनी है, ये जंग हमें उस तलवार से जीतनी है जो खुदा ने अपने कलाम की हमें दे रखी है। इसलिए जरूरी है इस जंग के अंदर, अगर किसी तरह समझते आप जिंदगी की जंग के अंदर है, तो आप अपने खादमों के पास जाए और रूहानी जंग के असूलों को सीखे। नहाई जरूरी है हर ईमानदार के लिए रूहानी जंग के असूलों को सीखना। कोई लोग दुआ करते हैं लेकिन कलाम को अहमियत नहीं देते। आप याद रखें, खाली दुआएं भी बगैर कलाम के जो सी है
बाज़ औक़ात खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने रहनुमाओं की और पासबानों की, जो आपके लीडर्स हैं, आप उनकी पैरवी में चले, उनसे सीखे, ताकि आप और मजबूत और पुख्ता जो उनसे है खुदावंद की राह में चलने वाले बढ़ो। और यहाँ पर 6 आयत में लिखा है, और एलिय्याह ने उससे कहा तो जरा यही ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। अब ये अगला मकाम जो सा है ये यरदन का मकाम है। ये वो मकाम है जिसको रोया का मकाम कहते हैं। किसका मकाम कहते हैं? रोया का मकाम। रोया क्या है? रोया खुदावंद के वो मकासद जिनको वो हमारे लिए रखता है, उनको हम जब जान लेते हैं, कि आसान अल्फाज में बता रही हूं, जो खुदावंद चाहता है कि हम उसके लिए करें, ये वो रोया है जो खुदावंद हमें देता है। खुदावंद की तरफ से कुछ करने का पैगाम, खुदावंद की तरफ से कहीं पर जाने का पैगाम, बढ़ने का पैगाम। हम क्या करना चाहते हैं? बहुत से लोग खुदावंद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या करते हैं। कलाम में लिखा है जहां पर रोया नहीं वहां पर लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश की बाइबल लिखे तो वहां पर लिखा है वहां पर लोग तबाह हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं, ईमानदार है, कलाम को पढ़ने वाले हैं, खिदमत का बोझ रखते हैं, सुबह से शाम तक निकलते हैं, उनको कुछ नहीं पता। एक बोझ जरूर है, लेकिन रोया मौजूद नहीं है। जहां पर रोया नहीं वहां खिदमत भी तबाह हो जाती है, वहां पर खादम भी तबाह हो जाते हैं, और उनकी मेहनत भी खत्म हो जाती है। रोया वो पैगाम है जो खुदा की तरफ से मिलता है, कुछ करने का पैगाम। अब एक पैगाम आदम के पास भी था खुदा की तरफ से। आदम के पास एक पैगाम था, एक रोया थी कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, जिस रोज तुमने खाया तुम मर जाओगे। लेकिन हवा के पास क्या थी? सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन थी, जो उसने किससे हासिल की थी? आदम से हासिल की थी। और हवा ने उसके अंदर कुछ और ऐड कर दिया कि अगर तुमने छुआ भी तो तुम मर जाओगे, जबकि खुदा ने छूने की बात नहीं की थी। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों की तरफ ही रहते हैं, लेकिन खुदावंद से डायरेक्ट जोड़ सा है। जब हम बढ़ते हैं खुदावंद में, फिर हम एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि जरूरत है कि अब हम खुद खुदावंद की सुने। जरूरत है कि अब हम जाने कि खुदावंद तो हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। अगर आप अब तक नाकाम रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि खुदावंद की आपके लिए क्या मर्जी है, खुदावंद आपसे क्या चाहता है और क्या खुदावंद करवाना चाहता है आपसे, आपको समझ नहीं लगी, आप जिस बात में भी आप चल पड़ते, आप कहते हैं जो खुदावंद की मर्जी हुई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा इंसान दो दिला है। आपको खुदावंद की मर्जी जानने की जरूरत है। हबकूक दूसरे बात को अगर पढ़े तो वहां पर एक बड़ा अच्छा तरीका बताया जाता है। हबकूक जो था वो ऊंची जगह पर, ऊंचा मकाम पर वो चढ़ गया, अपनी दीदगाह पर चढ़ गया, और वो तब तक वहां से नहीं उतरा जब तक उसने खुदावंद से अपने करने के लिए पैगाम को हासिल नहीं कर लिया। इस तरह तेरे खादमों की मैंने गवाहियां सुनी है। एक मर्द खादम थे, वो कहते खुदावंद ने मुझे कुछ टारगेट दिया कि फलां वक्त से फलां वक्त तक तुमने इस काम को मुकम्मल करना है। जब मैंने वो कर लिया तो मैंने कहा खुदा अब बता तुम मुझसे क्या चाहता है। कहता तो मैं एक पहाड़ पर 3 दिन के लिए चला गया, सिर्फ पानी की बोतल को साथ लेकर। मैं तब तक वहां से नहीं उतरा जब तक खुदा ने मुझसे बोलकर मुझे कलाम नहीं दिया कि वो अब मुझसे क्या चाहता है। इसलिए रोया के लिए तरस जाए और ऐसी दीदगाह की तलाश में रहे जहां पर आप खुदावंद की हुजूरी में ठहरे रहो और पूछो कि खुदावंद तो मुझसे क्या चाहता है। फिर उसने हबकूक को कहा इस रोया को तू तख्तियों पर लिख, साफ साफ लिख, आपकी रोया साफ साफ हो। चाहे इतना काम खुदावंद ने आपको करने के लिए कहा है, ज्यादा करने के लिए कहा है, लेकिन वास्या होना चाहिए और उस कलाम का पूरा होता हुआ नजर आना चाहिए। यूसुफ के पास रोया थी सरफराजी की, उसके भाई जो थे उसको मजाक करते थे, लेकिन आप देखिए वो जिसके पास रोया थी वो वहां पर बैठा है जहां पर जिंदगियां बच रही हैं, और उसके भाई वहां पर है जहां पर लोग तबाह हो रहे हैं। आखिर उसी शख्स के वसीला से बचे जिसके पास रोया थी, जिसके पास खुदावंद के करने के लिए खुदावंद उसकी जिंदगी से क्या चाहता है मंसूबा था। हम बहुत कुछ खुदावंद से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि खुदावंद क्या हमसे चाहता है। हमें ये जानना जरूरी है कि खुदावंद तू बता कि तू मुझसे क्या चाहता है। यरदन के मकाम से गुजरने के बाद 8वीं आयत में लिखा, और एलिय्याह ने अपनी चादर को लिया, उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश जमीन पर होकर
पार गए। एलिया ने एलीशा से कहा कि इसे पेश तो मैं तुझसे ले लिया, जो बता के तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का धुना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा हो ही होगा। ये वो जगह है जहां पर यरदन का मकाम, जहां पर काम होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर फिर ऐसा हुआ कि वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो आज ही रथ और आज ही घोड़े ने उन दोनों को जुदा कर दिया। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देखकर चलाया है मेरे बाप इसराइल के रथ और उसके सवार। उसने से फिर ना देखा। उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिए। उसे एलिया की चादर को भी जिस पर गिरी थी उठा लिया। अब ये दोनों जो उनसे हैं, इनको किसी जिस्मानी ताकत ने एक दूसरे से जुदा नहीं किया। गो के वो रूहानी जंग के मैदान में थे, फैसले के मैदान में थे, रोया के मैदान से गुजरे। वो एक दूसरे से अलग हुए हैं तो उनको अलग किसने किया है? आछी रत्तों ने अलग किया है कि जब आछी रत्त उनको लेकर गए हैं तो उसने फिर उनको अलग किया। और यहां पर उसने उसको जाते हुए अपनी आंखों से देखा। यहां पर एलीशा ने 2 काम किए। उसने अपने कपड़ों को क्या किया है? फाड़ डाला और उसके 2 हिस्से कर दिए। उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला, इससे मुराद है कि उसने अपने पुराने इंसानियत को उतार दिया है। इससे पहले कि आप खुदा से कुछ हासिल करो, आपको अपनी पुरानी गुनाह आलूदा हालत से निकल कर, गुनाह आलूदा सोच को उतार कर उसको खत्म कर देना है। ये आपका जो सा है, ये जाहिरी इजहार होना नहायत जरूरी है। और उसके बाद फिर उसने क्या किया है? उसने बाद फिर दूने मसीह को उसने हासिल किया है। उसने नया पाने के लिए उसने पुराने को क्या किया है? छोड़ दिया है। बड़ा जरूरी है। ये वो मकाम है जब वो रोया के मकाम से गुजरा कि मुझे क्या करना है। ये वो मकाम है जहां पर हम खुदावन से रोया को हासिल करते हैं। अब वो इन तमाम हालतों से गुजर चुका है। अब वो अपनी मजहबी रवायात से निकल गया है। अब वो अपने फैसले करने वाली जगह से, अपनी रूहानी जंग की हालत से निकल गया है। अब वो उस मकाम पर आया है जहां पर उसको खुदा ने कुछ दिखाना था। और उसको आछी रतों में सवार एलिया को आसमान पर जाते हुए खुदा ने दिखाया है। और उसके बाद क्या हुआ है? उसने उस चादर को उठा लिया जो एलिया की उसके लिए गिर गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम इन जगहों से अपनी रूहानी जंग की हालत में जब हम फतहमंदी से हम निकलेंगे, हम वो तमाम चीजों को जो आसमानी मकामों पर खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है, हम अपने ईमान की आंखों से देखेंगे। बहुत से लोग हैं जिनको यकीन ही नहीं है कि खुदावंद उनको क्या बनाना चाहता है, खुदावंद उनको क्या देखना चाहता है। वो खुद को तो कमजोर सा समझते हैं, लेकिन खुदावन जो सा है उनको जोरावर देखता है। पतरस ने तो मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ कर रखी है। जो दुआ, जो शफायत मसीह खुदावन ने पतरस के लिए कर रखी थी, जो फैसले मसीह खुदावन ने पतरस के लिए कर रखे थे, पतरस का इनकार भी मसीह के फैसलों को बदल नहीं सका। इसलिए कि मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो पत्थर जो सा था वो पतरस का इकरार था। पतरस को अपनी इंसानियत तो कमजोर मालूम होती है, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह उस शख्स को देखता है जो इधर पेंतीकोस्त के रोज 3000 लोगों को एक ही वक्त मसीह के पास लाने के वो काबिल बन जाता है। इसलिए अपने आप पर निगाह ना करे, आप उस निगाह से खुद को देखना चाहे जो खुदा की निगाह है। आप देखेंगे आप क्या कुछ है उसकी नजरों में। जब तक आपकी रूहानी आंखें नहीं खुलेगी, आप वो सब कुछ नहीं देखोगे जो खुदावन ने आपके लिए रख छोड़ा है, आप कभी वो उसको हासिल नहीं कर सकते। अब दुआएं मांगते हो, लेकिन कभी आपने ये कहा है कि खुदावन जिस चीज के लिए जो अभी मौजूद नहीं है, मैं दुआ करती हूँ तू मेरे ईमान को बढ़ा। हम बड़ी चीजों के लिए रोते चलाते हैं, लेकिन एक चीज के लिए हमें हर रोज चलाना है, और वो क्या है? ऐ खुदावन तू मेरे ईमान को बढ़ा। उसने कहा था अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान होगा। ये राई के दाने जितना ईमान क्या है? वो ईमान जो मसीह खुदावन का ईमान था, वो ईमान जो यीशु मसीह का ईमान था। अगर यीशु जैसे ईमान का हमारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा, तो कहता है तुम इस पत्थर से कहो तुम हट जाओ, तो वो अपनी जगह से वो क्या होगा? वो सिरक जाएगा। उसे लिखा में लिखा है कि अगर तुम खुदा पर ईमान रखो, ये मैं खुदा जैसा ईमान रखो, वैसा ईमान जैसा यीशु का लाजर की कब्र पर था, वैसा ईमान जिस ईमान से वो यार की
बेटी के घर के अंदर जहां पर वो बेटी मुर्दा पड़ी थी वो दाखिल हुआ। वही ईमान जिस ईमान से उसने हैकल के अंदर उस शख्स के हाथ को जो झुका हुआ था कहा कि तू अपने हाथ को सीधा कर, ऐसा ईमान खुदावन हमारे अंदर देखना चाहता है। ये मुफक्कुल फितरत काम तब होंगे जब मुफक्कुल फितरत ईमान की कुव्वत हमारे अंदर काम करेगी, और जब ये ईमान की कुव्वत काम करेगी और फिर खुदावंद हमें वो सब चीजें दिखा देगा जो मौजूद नहीं है, लेकिन खुदावंद ने पहले ही से अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए मुकर्रर कर रखी है। इसलिए ये वो जगह है जहां पर हमें जाकर कुछ क्या करना है, देखना है। इसलिए सिर्फ मांग कर खुदा से वापस ना आ जाओ। ये ना समझो कि आप सिर्फ रोजा रखोगे, एक दिन खाना नहीं खाओगे और एक दिन दुआ में गुजारोगे तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। खुदावंद बन के आपको अपने साथ एक सफर पर ले जाना चाहता है, बहुत से मकामात से गुजारना चाहता है जहाँ पर आपसे वो बड़े बड़े फैसले करवाएगा और आपको अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बढ़ने के लिए बहुत सी जंगों का सामना करना पड़ेगा। और फिर खुदावंद वो सब कुछ आपको दिखाएगा जो सुमानी चीजें हैं, जो सुमानी मकामों पर मुकर्रर है, और फिर आप उनको क्या करोगे, हासिल कर लोगे। बहुत से लोगों ने आज तक इसलिए हासिल नहीं किया, अपने फैसलों से हट गए हैं। याद करो कोई फैन जगह पर ऐसी है जिसने जिंदगी के सफर को मसीह के साथ शुरू किया, बड़े करार किए, लेकिन आज उस फैसले भी किए, लेकिन आज फैसले से हट चुकी हो। खुदावंद आपको दोबारा बुलाता है, आपकी गुनाह आलूदा जिंदगी से निकालना चाहता है। बड़े ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो उनको खुदावंद ऐसे मुकाम पर लेकर आया जहां पर उनको अपनी पुरानी जिंदगी को भूलना था, लेकिन वो फिर आज पुरानी जिंदगी के अंदर है। उन्होंने तौबा भी की, इकरार भी किया, लेकिन आज भी वही के वही है। देखिए ऐसी हालत तो नहीं, खुदावंद आपको फिर एक दफा तौबा करने की तौफीक देता है। बहुत से लोगों ने ईमान से जंग को शुरू किया, कलाम में लिखा क्या तुम रूह से शुरू कर कर अब जिस्म से खत्म करना चाहते हो। बहुत से लोगों ने रूहानी तौर पर अपनी जंग को शुरू किया, लेकिन जिस्मानी तौर पर उनको खत्म कर दिया, बगैर फतह हासिल किए। माफी मांगे, अगर ईमान से अपनी शफा के लिए खड़े होंगे हुए थे तो दोबारा उस मकाम पर जाए और खुदावंद से जो चीजें मांगी थी उनको खुदावंद ही से हासिल करे, और खुदावंद आपको वहां पर लेकर आएगा जहां पर वो आपकी आंखों को खोलेगा। अगर आप अपने आप को नहीं अपने आप को तैयार किया कि खुदा मेरी आंखों को खोले, मुझे बताए कि उसकी मर्जी क्या है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर आज अपनी मर्जी को पीछे करने का फैसला करते हैं, खुदावंद अपनी मर्जी आपको बताएगा और फिर खुदावंद आपको वो सब कुछ देगा जिसने आपके लिए रख छोड़ा है। हमें किसका मसा चाहिए? यीशु का मसा चाहिए। जो आज हमारा मसा है हमें कल उससे दूना मसा चाहिए, उसे अगले दिन उससे दुगना मसा चाहिए। ये है वो ताजा मसा, ये है वो ताजा में जो हमने हर रोज पीनी है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आए हम सब अपने सरों को झुकाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें जहाँ पर हमारा बादशाह रहता है। हो सकता है आपने बड़ी दफा इकरार किया लेकिन फिर पुरानी जिंदगी में चले गए। वो ला तब्दील खुदा मौजूद है, उसके सारे वादे हाँ के साथ है। आपके लिए मौका अपने हाथ को बुलंद करें, अपनी जिंदगी में आज एक नया इकरार करें, नया फैसला करें। अगर आपने अपनी जिंदगी की जंगों को जो ईमान की जंग ऐसी जिस्मानी तौर पर खत्म करने की कोशिश की है तो उसको मौका दे के आपकी जिंदगी को के अंदर तमाम जंगों को फतह में बदले। और कोई बहन जो अपनी जिंदगी के अंदर आज मसीह में बढ़ने का इकरार करती है, अपने पुरानी इंसानी से निकलना चाहती है, पुरानी सोच से निकलना चाहती है ताकि उस दुगने मसा के मकाम पर पहुंचे जिसने हमारे लिए रख छोड़ा है, उसके लिए मौका है। और प्रेज हालेलुया। जिन बहनों ने अपने हाथ को बुलंद के अपने कदमों पर खड़ी हो जाए, प्रेज हालेलुया। याद रखें कि ये आपके फैसले मेरे लिए नहीं है बल्कि खुदा के लिए है। ये खुदा के लिए आपके फैसले हैं। हालेलुया। वो आपको एलीशा की मानद, एलिया की मानद, जिस तरह वो मर्द खुदा थे ऐसी वो आपको खवातीन बनाना चाहता है, ऐसी वो अपनी ईमानदार बंदियां बनाना चाहता है, अपने लिए वैसे इस्तेमाल करना चाहता है जैसे गुजरे वक्तों में नबी और रसूलों को किया है। आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है। प्रेज हालेलुया। अधूरे फैसले उसको ना दीजिएगा। हननिया और सफीरा माल का आधा हिस्सा लेकर आ गए, लेकिन ये कहा कि ये पूरा है। आज तो तेरे मसीही भी ऐसे करते हैं, अपनी आधी जिंदगी देते हैं, कहते सारी जिंदगी खुदा ने तुझे दे दी है। आप ऐसा ना कीजिएगा। 50 ने कहा तुमने क्यों खुदा के रूह के साथ झूठ बोला, और देखिए उनका इंजाम क्या हुआ। आप उसके रूह के साथ झूठ बोलने वाले नहीं निकलिएगा। अगर खुदा को जिंदगी देनी है तो पूरी जिंदगी दे, सारे गुनाह उसके कदमों पर लेकर आए, पूरे फैसले उसके लिए करे, अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करे, सोच को बदलने का फैसला करे। प्रेज हालेलुया। मेरे पीछे दुआ करे, यीशु मैं तेरे खून को अपनी जिंदगी पर लेती हूँ, अपने खून की कुदरत से तू मेरे गुनाहों को माफ कर, तू मेरी जिंदगी में आ,
मैं तुझे अपना निजात हिंदा कबूल करती हूँ। तू मेरा मसीह खुदावंद है जो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, जिसने मुझे बचाया। तेरे खून में मेरी खलासी है। मैं इकरार करती हूँ, मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी, मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी, मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी और तेरे कलाम पर अमल करने वाली बनूंगी। ऐ खुदा यीशु में शुक्र करती हूँ जिंदगियों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में ने फैसले ने इकरार किए हैं। इनके इकरार पर तू मोहर लगा खुदावंद खुदा, और खुदावंद इनको अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद खुदा इन फैसलों पर कायम रहने की तौफीक दे। और अब इब्लीस शरीर का कोई मंसूबा इनको इनके मकाम से हटाने ना पाए, बल्कि तेरे पाक रूह की मुफक्किर फितरत कुदरत इनको इनके फैसलों पर कायम रहने की तौफीक दे। इब्लीस तेरे तमाम मंसूबों पर यीशु के नाम से खाना पाती हूँ और तुझे हुक्म देती हूँ जिनके ऊपर से अपने नापाक हाथ को दूर कर ले। खुदा अपना हाथ बढ़ा और तू कसरत की बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से सब लोग जोरदार आवाज से कहे आमीन।